Good evening, RGM family. How are all of you tonight? Selamat malam keluarga RGM, bagaimana kabar saudara semua malam ini? I pray that in the midst of our busy schedule and the distracting noises around us, we'll ask God to keep us still, to open our eyes and our hearts as we attend to His word tonight. Saya berdoa agar di tengah-tengah kesibukan dan kebisingan di sekitar kita, kita dapat meminta Tuhan untuk menenangkan hati kita, untuk membuka mata dan hati kita seketika kita mendengarkan firman-Nya malam ini. Let us pray. Mari kita berdoa. Dear Father in heaven, we ask that you will quieten our spirit as we attend to your precious and living word. Open our eyes, Holy Spirit, to see the truth and give us ears to hear and hearts to receive your instructions for us tonight. Bapa kami di surga, kami mohon agar Engkau menenangkan roh kami saat kami mendengarkan firman-Mu yang berharga dan hidup. Bukalah mata kami, Roh Kudus, untuk melihat kebenaran, dan berilah kami telinga untuk mendengar, dan hati untuk menerima petunjuk-Mu bagi kami malam ini. Amen. Amin. Our topic for tonight is on the road to Damascus, and our text is taken from Acts chapter 9, verse 1 to 9. Topik kita malam ini adalah dalam perjalanan menuju Damsyik. Bacaan kita dari Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 9. Follow along as William and I read this passage. Mari ikut bersama saat saya dan William membaca bagian ini. Acts 9, 1 to 9. And Saul, yet breathing out threatenings and slaughter against the disciples of the Lord, went unto the high priest and desired of him letters to Damascus to the synagogues, that if he found any of this way, whether they were men or women, he might bring them bound unto Jerusalem. And as he journeyed, he came near Damascus, and suddenly there shined round about him a light from heaven. And he fell to the earth and heard a voice saying to him, Saul, Saul, why persecutest thou me? And he said, Who art thou, Lord? And the Lord said, I am Jesus, whom thou persecutest. It is hard for thee to kick against the pricks. And he, trembling and astonished, said, Lord, what wilt thou have me to do? And the Lord said to him, Arise, and go into the city, and it shall be told thee what thou must do. And the man which journeyed with him stood speechless, hearing a voice, but seeing no man. And Saul arose from the earth, and when his eyes were opened, he saw no man, but they led him by the hand and brought him into Damascus. And he was 3 days without sight, and neither did eat nor drink. Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 9. Dan Saulus sambil meneriakkan ancaman dan pembunuhan terhadap murid-murid Tuhan pergi menghadap imam besar dan meminta surat-surat ke Damsyik kepada rumah-rumah ibadat supaya jika ia mendapati seorang pun di situ, baik laki-laki maupun perempuan, ia dapat membawa mereka ke Yerusalem dalam keadaan terikat. Dalam perjalanannya, ketika ia mendekati Damsyik, tiba-tiba bersinarlah cahaya dari langit di sekelilingnya. Lalu sujudlah ia ke tanah dan mendengar suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jawabnya, siapakah engkau Tuhan? Jawab Tuhan, akulah Yesus yang engkau aniaya itu.
akan sulit bagimu untuk menendang melawan tusukan. Dengan gemetar dan heran, ia berkata, Tuhan, apa yang hendak engkau perbuat dengan aku? Jawab Tuhan kepadanya, bangunlah, pergilah ke kota, maka akan diberitahukan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Maka berdirilah orang-orang yang menyertai dia dengan tertegun, karena mereka mendengar suara tetapi tidak melihat seorang pun. Ketika Saulus bangun dari tanah dan ketika matanya terbuka, ia tidak melihat seorang pun, tetapi orang-orang itu menuntun dia dan membawanya ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat dan tidak makan dan tidak minum. This is the inspired, the inerrant, and infallible word of God. Those who have ears, let them hear. Ini adalah firman Tuhan. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Let me show you a map now. Mari sekarang saya tunjukkan sebuah peta. The road from Jerusalem and leading to Damascus. Can you see that? Jerusalem in the south and Damascus to the north. That road was about 240 kilometers. It is a good 14 days to walk that road from Jerusalem to Damascus. Saudara-saudari lihat, dari Yerusalem dan menuju Damsyik berjarak sekitar 240 km. Jika saudara-saudari dapat melihat Yerusalem yang ada di daerah selatan, mau menuju ke Damsyik di utara, perlu waktu sekitar 14 hari jika berjalan kaki. It was this road that a man named Saul was traveling on. And where did we first meet Saul? Dari jalan inilah yang dilalui oleh seorang pria bernama Saulus. Tapi di mana kita pertama kali bertemu dengan pria ini? In Acts, the book of Acts, chapter 7 and 8, the account of Saint Stephen, the first martyr of the early church. In the Dalam book of kisah Acts, after the Pentecost, the gospel was spreading out fast in Jerusalem. Many were drawn to this gospel of repentance and salvation in Jesus the Messiah. Dalam Kisah Para Rasul 7 sampai 8 terdapat kisah tentang Stefanus, martir pertama gereja mula-mula di saat-saat beberapa waktu setelah Pentakosta. Pada saat itu, Injil menyebar dengan cepat di Yerusalem. Banyak orang tertarik pada Injil pertobatan dan keselamatan di dalam Yesus Sang Mesias. But there was great opposition to this gospel, which went against the corrupt and misleading teaching by the religious leaders of the Old Testament law of God. The opposition came from the religious leaders and teachers of the law, who were the Pharisees, Sanhedrin, and elders. They stirred up the people and accused Stephen, a deacon, a man of God, full of the Holy Spirit. They accused him of blasphemy and going against the law of Moses, and they caught hold of Stephen. Tetapi ada penentangan besar terhadap Injil ini yang bertentangan dengan pengajaran yang korup dan menyesatkan oleh para pemimpin agama hukum Tuhan Perjanjian Lama. Penentangan itu datang dari para pemimpin agama dan ahli Taurat yang terdiri dari orang-orang Farisi, Sanhedrin atau Mahkamah Agama, dan para penatua. Mereka menghasut orang banyak dan menuduh Stefanus, seorang diaken, seorang hamba Tuhan yang penuh dengan Roh Kudus. Mereka menuduh dia tentang penghujatan dan perlawanan akan hukum Musa, dan mereka menangkap Stefanus.
Before the accusers, Stephen, filled with the Holy Spirit, presented the gospel of Jesus. But the crowd, they could not bear to hear the gospel. Di depan para penuduh, Stefanus penuh dengan Roh Kudus menyampaikan Injil Yesus. Tapi di depan kerumunan, mereka tidak tahan mendengar Injil Yesus. The Bible says, those who will not hear, the gospel is an offense and a stumbling block to them. So these people, they covered their ears. They were furious, gnashed their teeth like wild beasts at Stephen. They rushed at him, dragged him out of the city, and stoned him to death, a horrible death. Alkitab mengatakan bahwa mereka yang tidak mau mendengar Injil akan menyinggung mereka dan menjadi batu sandungan bagi mereka. Mereka menutup telinga mereka begitu marah dan menggertakkan gigi mereka seperti binatang buas di hadapan Stefanus. Mereka menyerbu Stefanus, menyeretnya keluar kota, dan melempari ia dengan batu sampai ia mati. Sebuah kematian yang mengerikan. Meanwhile, we are told the witnesses laid their clothes at the feet of a young man named Saul. And Saul was there, giving approval to the stoning and death of Stephen. Sementara itu, para saksi meletakkan pakaian mereka di kaki seorang pemuda bernama Saulus. Dan di sana Saulus memberikan persetujuan atas kematian Stefanus. I wanted to bring out the intensity, the fierce, fire-breathing emotions, hate, anger, and zeal of this man Saul to upholding Judaism to the point of murder, believing that his actions were right in preserving the religion of Judaism. Paul said, "How intensely I persecuted the church of God and tried to destroy it. I was advancing in Judaism beyond many of my own age among my people and was extremely zealous for the traditions of my fathers." Saya ingin mengarahkan perhatian saudara kepada intensitas, nafsu emosi, kebencian, kemarahan, dan gairah orang ini dalam menegakkan agama Yahudi. Sampai-sampai melakukan pembunuhan sambil percaya bahwa tindakan dia benar dalam melestarikan agama Yahudi. Paulus kemudian berkata, betapa saya bergairah dalam menganiaya gereja Tuhan dan berusaha menghancurkannya. Aku membawa maju agama Yahudi lebih dari orang banyak seusia aku di antara bangsaku, dan sangat bergairah mempertahankan tradisi nenek moyangku. Saul of Tarsus, circumcised on the 8th day, according to the law of Moses. He was of the people of Israel, of the tribe of Benjamin. He was a Pharisee who was an expert in the law of Moses. He came under the tutelage of the best teacher, Gamaliel, who was honored by all the people. As for righteousness based on the law, Saul was faultless. Saul has all the credentials to defend with all zealousness Judaism. Saulus dari Tarsus yang disunat pada hari ke-8 menurut hukum Musa dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, seorang Farisi yang ahli dalam hukum Musa, berada di bawah bimbingan guru terbaik Gamaliel yang dihormati semua orang. Dan dalam hal kebenaran berdasarkan hukum Taurat, Saulus tidak bercacat. Saulus memiliki semua kredensial
untuk mempertahankan Yudaisme dengan penuh gairah. While the gospel was spreading out to the other regions of Jerusalem, Judea, and Samaria, opposition continued intensely. But let me say, opposition will not stop the spread of the gospel to what God in His sovereignty has purposed and planned. Sementara Injil menyebar ke daerah-daerah lain di Yerusalem, Yudea, dan Samaria, penentangan terus berlanjut dengan tegang. Tapi saya berani berkata, penentangan tidak akan menghentikan penyebaran Injil yang telah Tuhan rencanakan dalam kedaulatannya. We have just read in Acts chapter 9 of now Saul traveling on the road from Jerusalem to Damascus. We see here the intensity of his anger continued with great furor. Kita habis membaca dalam Kisah Para Rasul 9, kita baca mengenai Saulus dalam perjalanan ia dari Yerusalem ke Damsyik. Kita bisa melihat intensitas kemarahannya yang terus berlanjut dengan kehebohan yang luar biasa. He was furious, breathing out threats and murder against the disciples of Jesus, and now going to another region in search of the disciples of Jesus. Ia dengan marahnya mengeluarkan ancaman dan rencana pembunuhan terhadap murid-murid Yesus. Dan sekarang ia pergi ke daerah lain untuk mencari murid-murid Yesus. He obtained authorization letters from the chief priest in Jerusalem. And with these letters, he will go to the synagogues in Damascus, finding the disciples of the way, which are Christians before they are called the way, whether men or women. Saul will bring them back to Jerusalem, bound them in chains, be tried and executed. No one could stop this man from his evil deeds. Dia mendapatkan surat izin dari imam besar di Yerusalem. Dan dengan surat-surat ini, ia akan pergi ke rumah-rumah ibadat di Damsyik. Saulus mencari murid-murid Yesus, baik laki-laki maupun perempuan, dan berniat untuk membawa mereka kembali ke Yerusalem dalam belenggu rantai untuk diadili dan dihukum mati. Tidak ada seorang pun yang dapat menghentikan orang ini dari perbuatan jahatnya. As Saul was approaching Damascus, suddenly a bright light from heaven shone around him. It was a super bright light, brighter than the midday sun. It was supernatural, a powerful light that caused Saul to fall on the ground. Ketika Saulus mendekati Damsyik, tiba-tiba sebuah cahaya terang dari surga bersinar di sekelilingnya. Suatu cahaya yang sangat terang, lebih terang dari matahari setengah hari. Cahaya yang supernatural, cahaya yang sangat kuat, yang menyebabkan Saulus jatuh tersungkur ke tanah. And then Saul heard a voice. Saul, Saul, why are you persecuting me? Saul, Saul. When God or Jesus speaks a name twice, we call it double knock. It means something. It means an intensely personal and intimate relationship. Dan kemudian Saulus mendengar sebuah suara, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Saulus, Saulus, ketika Tuhan atau Yesus menyebut sebuah nama dua kali, kita bisa panggil ini double knock atau ketukan ganda yang mempunyai suatu arti.
Ini berarti suatu hubungan yang intens, yang pribadi dan intim. If you remember the account in Genesis, when Abraham was about to sacrifice Isaac, his only son, on the altar, when he was about to do it, the Lord called out to him from heaven, Abraham, Abraham, do not lay a hand on the boy. Now I know you fear me, because you have not withheld from me your son, your only son. Jikalau saudara-saudari mengingat cerita di Kejadian, ketika Abraham hendak mengorbankan Ishak, anak satu-satunya di Mezbah, Tuhan berseru kepadanya dari langit, Abraham, Abraham, janganlah engkau mengorbankan anak itu. Sekarang aku tahu bahwa kamu takut kepadaku, karena kamu tidak segan menyerahkan anakmu yang tunggal itu dari aku. In the New Testament, we read in the home of this family of Lazarus, Martha, and Mary, whom Jesus loved dearly. Jesus called out to the sister, Martha, Martha, because she was so busy preparing a meal. He called out to her, Martha, Martha, in love. You are worried and upset about many things. Don't be. Come and sit at my feet. Kemudian di Perjanjian Baru, di suatu cerita di suatu rumah keluarga yang terdapat Lazarus, Marta, dan Maria yang sangat dikasihi Yesus. Yesus memanggilnya Marta, Marta, ketika ia sangat sibuk menyiapkan makanan. Ia berkata, Marta, Marta, engkau khawatir dan kecewa tentang banyak hal. Kau tidak perlu lakukan itu. Datang dan duduklah di kaki aku. In Matthew 23, verse 37, Jesus cried out with sorrow as he was looking into the city of Jerusalem because of what will happen years down the road when the city will be destroyed completely. He cried out with sorrow, "O Jerusalem, Jerusalem, how often I've longed to gather your children together as a hen gathers her chicks under her wings, but you were not willing." Dalam Matius 23 ayat 37, Yesus berseru dengan sedih ketika ia melihat apa yang akan terjadi dengan kota Yerusalem yang akan dihancurkan. Tertulis Yesus berseru dengan sedih, "Hai Yerusalem, Yerusalem, betapa seringnya aku rindu mengumpulkan anak-anakmu seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau." On the cross, in deep agony and under intense suffering, Jesus cried out, my God, why hast thou forsaken me?" Dan di atas kayu salib dalam penderitaan yang begitu menyakitkan dan di bawah penderitaan yang luar biasa, Yesus berseru, Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku? Likewise, in the depth of Saul's deeds of evil, Jesus calls out to him in a personal way, Saul, Saul. Demikian juga di tengah-tengah kejahatan Saulus yang begitu dalam, Yesus memanggilnya secara pribadi, Saulus, Saulus. Our faith is also an intensely personal and intimate relationship with the person of Jesus Christ. But do we continue in this intimacy with Jesus? Or this relationship has gone cold?
Why has it grown cold? Perhaps our love for the world and the things of this world has drawn us away from Jesus. The Bible reminds us and instructs us in 1 John 2:15, love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. Iman kita juga merupakan sebuah hubungan yang intens, pribadi, dan intim dengan pribadi Yesus Kristus. Namun apakah kita terus melanjutkan keintiman ini dengan Yesus? Atau apakah hubungan ini telah menjadi dingin, merasa jauh? Mengapa bisa menjadi dingin? Mungkin karena cinta kita kepada dunia dan hal-hal duniawi telah menjauhkan kita dari Yesus. Telah tertulis di 1 Yohanes 2 ayat 15, janganlah kamu mengasihi dunia dan janganlah kamu mengasihi apa yang ada di dunia. Jikalau seseorang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam dia. We can also pick out in this text a close identification of Jesus with his people. When Jesus said, Saul, Saul, why are you persecuting me? When Saul was persecuting Christians, he was persecuting Jesus. And therefore, my brothers and my sisters, let us be encouraged. When we are persecuted for the sake of the gospel, Jesus knows what we are going through. Kita juga dapat lihat dalam pasal tadi kedekatan Yesus dengan umatnya. Ketika Yesus berkata kepada Saulus, 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 mengapa engkau menganiaya aku? Ketika Saulus menganiaya orang-orang Kristen, ia juga menganiaya Yesus. Jadi kuatkanlah hati saudara-saudari sekalian ketika kita dianiaya demi Injil, karena Yesus tahu apa yang sedang kita alami. The people around him stood speechless. They heard a sound but did not see anyone. Orang-orang di sekelilingnya berdiri terdiam. Mereka mendengar suara tetapi tidak melihat seorang pun. At that moment, Saul knew there was something supernatural around him. A spiritual power that was greater than himself. Pada saat itu, Saulus tahu ada sesuatu yang supranatural di sekelilingnya. Sebuah kekuatan spiritual yang sangat besar, lebih besar dari dirinya sendiri. He asked, "Who are you, Lord?" He called this voice speaking to him, Lord. Dia bertanya, siapakah engkau Tuhan? Dia menyebut asal dari suara ini Tuhan. Jesus replied, I am Jesus whom you are persecuting. Saul, at that point of time, must be wondering, Jesus? The Christ? The Messiah? The name Saul hated the most? The name that he has devoted all his energy to destroy and to harass, persecute, and murder the disciples of this Jesus? This Jesus is now speaking to him. Saul, later called Paul, as we know it, knew at that very moment he was a man undone. Trembling and astonished, Saul said, Lord, what wilt thou have me to do? At that point, Saul knew he had to submit and obey this very voice, the voice of Jesus. And Jesus told him, arise and go into the city,
and it shall be told thee what thou must do. Saul arose, and when he opened his eyes, he was blind. They led him to Damascus, and for 3 days he was blind and did not eat or drink anything. Yesus menjawab, "Akulah Yesus yang engkau aniaya." Pada saat itu, Saulus pasti heran. Seketika ia berpikir, Yesus, Sang Kristus, nama yang paling dibenci oleh Saulus, nama yang telah ia curahkan seluruh gairahnya untuk hancurkan dan lecehkan, untuk menganiaya dan membunuh murid-murid Yesus ini. Yesus ini sekarang berbicara kepadanya. Saulus yang kemudian kita akan kenal sebagai Paulus, tahu pada saat itu bahwa ia adalah seseorang di akhir hidupnya. Dengan takut, gemetar, dan heran, Saulus berkata, "Tuhan, apa yang engkau kehendaki untuk aku lakukan?" Pada saat itu, Saulus tahu bahwa ia harus tunduk dan taat kepada suara itu, suara Yesus. Yesus berkata kepadanya, "Bangunlah, pergilah ke kota, dan akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Saulus bangun, dan ketika ia membuka matanya, ia menjadi buta. Mereka membawa dia ke Damsyik. Selama 3 hari ia buta dan tidak dapat melihat, dan ia tidak makan dan minum apapun. When he started out on this Damascus road journey, Paul could see with his eyes. He could see, but he was blind spiritually. Some of us can see with our eyes, but we may be blind spiritually. God had to blind his visual sight so that in the 3 days when he was blind, without food and drink, he could see with spiritual sight now how bankrupt he was spiritually without Jesus. Saulus, pada kita lihat dari awal perjalanan ke Damsyik, ia dapat melihat dengan matanya, tetapi ia buta secara rohani. Saudara-saudari, kita mungkin bisa melihat dari mata kita, tapi mungkin secara rohani kita begitu buta. Dalam cerita ini, Tuhan harus membutakan penglihatan Saulus, sehingga dalam 3 hari, ketika ia buta, tanpa makanan dan minuman, ia dapat melihat dengan penglihatan rohaninya betapa bangkrut, betapa miskin, betapa kosong ia secara rohani tanpa Yesus. Perhaps the 3 long days gave Saul, time to think. He had time to think more about how bad his sin was and how great is God's goodness. Perhaps he asked God why God had bothered with him, why God favored to extend grace to save him, a person who had opposed God so much. Mungkin 3 hari yang panjang itu memberikan waktu bagi Saulus untuk berpikir. Dia memiliki waktu untuk berpikir betapa buruknya dosanya dan betapa besar kebaikan Tuhan. Mungkin dia bertanya kepada Tuhan, mengapa Tuhan perlu repot-repot dengan seseorang seperti dia? Mengapa Tuhan berkenan mengulurkan kasih karunia-Nya untuk menyelamatkan dia? Seseorang yang telah begitu menentang Tuhan. Jesus said, "They have eyes, but they see not." Let us pray and ask that Lord give us ears to hear and eyes to see. Is our heart hardened with sin and pride that we refuse to hear and refuse to see the truth?
or what the Word of God is instructing us today? Are we praying for someone to come to Christ? It seemed like an impossible task for this person or for this group of people to ever want to hear the gospel. On many occasions, I myself just give up praying. I say, impossible, no use. But when I consider and read and look at the conversion of evil Paul, I know that God, by His sovereign grace, can turn a person or a group of people from evil and darkness to repentance and salvation in Jesus. Pray, pray without ceasing. Yesus berkata, mereka mempunyai mata, tetapi mereka tidak melihat. Jadi saudara-saudari, marilah kita berdoa. Tuhan, berikanlah kami telinga untuk mendengar dan mata untuk melihat. Apakah saudara dikeraskan oleh dosa dan kesombongan sehingga saudara menolak untuk mendengar dan melihat kebenaran yang firman Tuhan perintahkan kepada saudara hari ini? Apakah saudara sedang berdoa agar seseorang datang kepada Kristus? Sepertinya hal itu bisa merupakan tugas yang mustahil bagi orang tersebut atau sekelompok orang itu untuk mau mendengar Injil. Seringkali bahkan saya menyerah untuk berdoa. Saya berkata, hal itu mustahil, tidak ada gunanya. Tetapi jika saya pikir dan saya renungkan tentang pertobatan Saulus yang jahat, saya tahu bahwa Tuhan dengan anugerahnya yang berdaulat dapat mengubah seseorang atau sekelompok orang dari kejahatan dan kegelapan kepada pertobatan dan keselamatan di dalam Yesus. Jadi berdoalah tanpa henti, saudara. Can you see Paul's agenda on the road to Damascus versus God's agenda to fulfill all that God has purposed and willed? Dapatkah saudara melihat agenda Saulus dalam perjalanannya ke Damsyik dibandingkan dengan agenda Tuhan untuk menggenapi apa yang telah Tuhan rencanakan dan kehendaki? Paul's life was turned upside down on the road to Damascus. His encounter with Jesus changes everything in his life. On the road to Damascus, Jesus turned him from being a killer of Christians into being a lover of Christ and his people. From that conversion moment onwards, Paul was utterly devoted to the calling that the risen Christ had given him, even though it cost him incomparable sufferings. His motto, for from him and through him and for him are all things. To him, to Christ, be the glory forever. Amen. Kehidupan Paulus berubah drastis dalam perjalanannya menuju Damsyik. Pertemuannya dengan Yesus mengubah segalanya dalam hidupnya. Dalam perjalanan menuju Damsyik, Yesus mengubahnya dari seseorang pembunuh orang Kristen menjadi seseorang yang mengasihi Kristus dan umatnya. Dan sejak saat pertobatannya dan seterusnya, Paulus sepenuhnya mengabdikan dirinya pada panggilannya yang diberikan Kristus yang telah bangkit. Meskipun hal itu berarti dia harus mengalami penderitaan yang tak tertandingi. Motonya di Roma 11 ayat 36 tertulis, sebab dari dia dan oleh dia dan untuk dia adalah segala sesuatu. Bagi dialah Kristus kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Paul became the greatest evangelist to the Gentiles.
carrying the gospel to the ends of the earth. By the inspiration of God, he wrote 13 of 27 books of the New Testament. The foundation of our faith in Jesus. The righteous will live by faith. By grace, we are saved through faith, and this is not from ourselves, it is the gift of God, are the very tenets or pillars of our Christian belief. All are revealed in these inspired books. Paulus menjadi penginjil terbesar bagi orang bukan Yahudi, bagi bangsa-bangsa lain, membawa Injil sampai ke ujung bumi. Dengan penginsyafan dari Tuhan, ia menulis 13 dari 27 kitab perjanjian baru. Dasar dari iman kita kepada Yesus, orang benar akan hidup oleh iman. Karena kasih karunia kita diselamatkan oleh iman, dan itu bukan hasil usaha kita sendiri, tetapi pemberian Tuhan. Adalah prinsip-prinsip tiang-tiang pondasi dari kepercayaan Kristen kita, dan segala diperlihatkan dalam kitab-kitab ini. For all that Christ has done, and by his grace to redeem Paul, a sinner of the worst of sinners, Paul said in Galatians 2:20, I have been crucified with Christ, and I no longer live, but Christ lives in me. The life I now live in the body, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave himself for me. For from him, and through him, and for him are all things. To him be the glory forever. Untuk semua yang telah dilakukan Kristus oleh kasih karunia-Nya untuk menebus orang-orang berdosa, Paulus berkata dalam Galatia 2 ayat 20, Aku telah disalibkan dengan Kristus, dan aku tidak lagi hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam tubuh, aku hidup oleh iman dalam Anak Tuhan yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Sebab dari Dia dan oleh Dia dan untuk Dia adalah segala sesuatu. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. What are some other applications that we can draw from this text? We are all on a road. The question to ask is, how is our walk on this road from this side of eternity until we cross over to be with our Father? Ada aplikasi lain yang dapat kita pelajari. Kita tak semua berada di sebuah jalan. Tapi pertanyaannya, bagaimana perjalanan kita dari sisi kekekalan ini hingga kita menyeberang untuk bersama Bapa kita? Some of us in this room may not have encountered Jesus in a personal way. Some of us may have grown cold in our love for Jesus. Beberapa dari kita mungkin belum bertemu dengan Yesus secara pribadi. Beberapa dari kita mungkin telah menjadi dingin dalam kasih kita kepada Yesus. Saul asked, "Who are you, Lord?" We too should ask, "Who are you, Lord?" Do you know who is Jesus? Who our Jesus is? Jesus, the Lamb of God that taketh away the sin of the world. Saulus bertanya, "Siapakah engkau, Tuhan?" Kita pun juga harus bertanya, "Siapakah engkau, Tuhan?" Apakah saudara-saudari tahu siapa Yesus? Siapakah Yesus kita? Yesus, anak domba Tuhan yang menghapus dosa dunia.
All we like sheep have gone astray. We have turned everyone to his own way, and the Lord had laid on him the iniquity of us all. He is despised and rejected by men, a man of sorrows. He took up our infirmities and carried our sorrows. He, Jesus, was pierced for our transgressions, crushed for our iniquities. The punishment that brought us peace was upon Jesus, and by his wounds we are healed. Kita semua seperti domba yang telah sesat. Kita telah berbalik, setiap orang mengikuti jalannya sendiri. Dan Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita semua. Dia dihina dan ditolak oleh manusia. Dia yang penuh dengan kesengsaraan. Dia yang memikul kelemahan kita dan memikul kesengsaraan kita. Dia, Yesus kita, yang tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia yang diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan damai sejahtera bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita sembuh. If this is our Jesus, who God made him, who had no sin to be sin for us, so that in Jesus we might become the righteousness of God, then will we ask our Lord Jesus, what do you want me to do? Jika ini adalah Yesus kita, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Yesus kita menjadi dibenarkan oleh Tuhan. Maka akankah kita bertanya kepada Tuhan Yesus kita ini, apa yang Engkau kehendaki supaya aku perbuat? The response of Saul and all who are redeemed by Christ is the same. Like Saul, we do not bargain, we do not negotiate, argue, or question, or come halfway. The response of all redeemed is obedience. When God truly touches our hearts, our only response can be, Lord, may your will be done, and may you use me to do it. Such was the response of Saul on the Damascus road. Jawaban Saulus dan semua orang yang ditebus oleh Kristus haruslah sama. Seperti Saulus, kita tidak dapat menawar, bernegosiasi, berdebat, atau mempertanyakan, ataupun datang setengah hati. Tanggapan dari kita semua yang telah ditebus adalah ketaatan. Ketika Tuhan benar-benar menyentuh hati kita, respons kita hanyalah, Tuhan, jadilah kehendak-Mu dan kiranya Engkau memakai aku untuk melakukannya. Itulah respons Saulus di jalan ke Damsyik. All of us as beloved of the Lord, let us then live out our lives as in Galatians 2:20. I've been crucified with Christ, and I no longer live, but Christ lives in me. The life I now live in the body, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave himself for me. Sebagai orang yang dikasihi Tuhan, marilah kita menjalani hidup kita seperti di dalam Galatia 2 ayat 20 yang tertulis, aku telah disalibkan dengan Kristus dan aku tidak lagi hidup.
tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam tubuh, aku hidup oleh iman dalam Anak Tuhan yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Let us pray. Mari kita berdoa. Dear Lord Jesus, thank you for calling us out of darkness and into your marvelous light. We pray, O Holy Spirit, kindle the flame that may have gone dim in our hearts and set our hearts anew with fire and give us a passion for thee, Lord Jesus, not only to serve, but to love thee with all of our heart. Tuhan Yesus yang terkasih, terima kasih telah memanggil kami keluar dari kegelapan dan menuju terang-Mu yang luar biasa. Kami berdoa, ya Roh Kudus, nyalakanlah api kami yang telah terpadam di dalam hati kami. Nyalakanlah hati kami dengan api yang baru, dan berikanlah kami gairah untuk-Mu, Tuhan Yesus. Bukan hanya untuk melayani, tapi juga untuk mengasihi-Mu dengan segenap hati kami. Amen. Amin.